हम ये तवक्को करेंगे कि इस दफ़ा MWM हमारे हक़ में विड्रा हो जाए और हमने सपोर्ट किया, वो इलेक्शन जीते। अस्सलाम वालेकुम, यादगार शुहदा स्कर्दू में समय मौजूद हूँ और हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब ज़ाकिर एडवोकेट साहब। उम्मीदवार रहे हैं GBLA 8 स्कर्दू 2 के और बाद अज़ा डिप्टी एडवोकेट जनरल भी आप रहे हैं। ज़ाकिर भाई, गुज़िश्ता इलेक्शन की अगर हम बात करें तो आपने पूरे एहतमाम के साथ इंतखाबी मैदान में कदम ज़रूर रखा, लेकिन बाद अज़ा आपको किसी की हिमायत करनी पड़ी। साल रवां क्या अज़ाइम है आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया अंजुम साहब। यकीनन 2020 के इलेक्शन में मैं और मेरी टीम की अच्छी तैयारी थी, हम अच्छी तैयारी के साथ मैदान में उतरे थे। लेकिन चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हमारी लीडरशिप ने फैसला किया अलाइंस का, जो मजहबी जमात है हमारी MWM के साथ अलाइंस का, उस अलाइंस के नतीजे में मुझे विड्रा होना पड़ा और हमने सपोर्ट किया, वो इलेक्शन जीते। अब चूंकि आने वाले इलेक्शन में ज़ाहिर बात है कुर्बानी एक दफ़ा दी जाती है, बार बार तो नहीं दे सकते हैं। हमने उनको कुर्बानी दी है। हम ये तवक्को करेंगे कि इस दफ़ा MWM हमारे हक़ में विड्रा हो जाए। तकाजा भी यही है और हम यही उम्मीद करते हैं। अच्छा, MWM के साथ आपका इत्तेहाद हुआ था तो किन बुनियादों पर हुआ था? कौन से ऐसे शराइत थे जिनकी बुनियाद पर आपने इंतखाबी अमल से अपने आप को अलग किया, और क्या ऐसी कोई बात हुई थी कि इस बार इलेक्शन में MWM आपकी हिमायत करेगी? हमारी उनकी इब्तिदाई शराइत तो इनके थे कि साथ मिल के चलने का था और गाली साहब ने खुद मुझे वादा किया था कि वो जो ADP है वो आधा ADP हमारे साथ शेयर करके हमारे कारकुनों को या हमारी जहाँ सपोर्टर्स हैं उनको साथ शेयर करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब से वो जीत के उन्होंने किसी किस्म की कोई रिलेशन, कोई कोऑर्डिनेशन हमारे साथ नहीं हुआ और पूरे जो टेन्योर जो उनका 3 साढ़े 3 साल का जो 4 साल का टेन्योर है वो अपने ही सपोर्टर्स को, अपने ही वहदत के कारकुनों को नवाजते रहे और PTI के कारकुनों को मुकम्मल उन्होंने नज़रअंदाज किया, हर लेवल पर नहीं, नज़रअंदाज उनकी किया। जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि ADP उनकी बहुत बेहतर थी और उन्होंने तरक्याती कामों का जाल बिछाया पूरे हल्के में। नहीं, इसमें एक चीज़ तो ये है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है वो हमारे डिपार्टमेंटल प्रोजेक्ट्स है, जो कि वो भी क्रेडिट लेते रहे। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने तमाम अपने नुमाइंदों को इस दफ़ा ज़्यादा ADP दिया। इसकी वजह से कुछ प्रोजेक्ट्स रखे गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हल्का 2 के जो कारकुन है या जो हमारे सपोर्टर्स थे, हमारे वर्कर्स थे, उनको कहीं पर भी उनको सुनवाई नहीं हुई, उनको कहीं पर भी उन्हें ऑन बोर्ड नहीं रखा गया, जिसकी वजह से मेरे हल्के के कारकुन, मेरे हल्के के PTI के जो वर्कर है वो बड़े डिसहार्ट हो कहीं गए। ऐसा तो नहीं जाकिर भाई कि आपने अपने कारकुनों को छोड़ दिया, क्योंकि उसके बाद आप डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल बन गए और आप अपने मामूल के कामों में लग गए? कारकुन फिर किसके पास जाते हैं? मैसम काजिम के पास ले जाने से हो रहा है? नहीं, इस पे हमारी जब अलायंस हुआ था यही इत्तेफाक हुआ था कि वो दोनों हम मिल के चलेंगे और मुझे जब एज ए डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल लगा तो मेरे पास तो कोई ADP तो नहीं होती है। वो एक जस्ट अदालत की एक पोस्ट है, अदालत की एक जिम्मेदारी थी, लेकिन कोशिश तो किया मैंने अपने वर्कर के साथ राब्ते में रहूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज़ाहिर बात है कि वर्कर के छोटे छोटे मसाइल है, चीज़ें हैं, जब वो हल नहीं हुआ तो डेफिनेटली वर्कर इस पर डिसाइड हो गए हैं। सही। अगर इस बार MWM का टिकट आपको ऑफर किया जाता है, क्योंकि पिछले इलेक्शन में आपने MWM की हिमायत की और इस बार MWM कहती है कि हम टिकट आपको देते हैं, फिर आप इस टिकट पे, MWM के टिकट पे इलेक्शन लड़ेंगे? नहीं, मैं मजहबी जमात के टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़ना चाहूँगा। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। मैं अपने स्लोगन पे, अपनी पार्टी के सिंबल पे मैं इलेक्शन लड़ना चाहूँगा, लेकिन मजहबी जमात के टिकट पर उनकी उसके ऊपर मैं इलेक्शन नहीं लड़ना चाहूँगा। तो पहले जो मजहबी जमात की आपने हिमायत की थी उसे आप अपनी गलती मानते हैं? नहीं, मैं इसको गलती इसलिए नहीं मानूंगा कि चूंकि आप जब भी कोई तहरीक उठती है, जब भी कोई बड़ी आपको कुर्बानी या आपको देना पड़ता है, ये लाजमी है, ये ज़रूरत है। मेरा पार्टी का फैसला था, अब पार्टी ने एक फैसला किया, वो कि मैं और मेरे वर्कर के लिए वो एक बहुत बड़ा मुश्किल मरहला था कि वो हमें इलेक्शन से नॉकआउट करने का वो एक बड़ा सख्त फैसला था, लेकिन मैं और मेरे वर्कर ने उस पार्टी के सख्त फैसले को तस्लीम किया। हम अपने पार्टी के साथ डिवोटेड थे, सिंसियर थे। उसके बाद भी खामोशी रही। देखिए, आप कह रहे हैं कि आपके साथ ज्यादती की गई, आपके कारकुनों के साथ ज्यादती की गई, लेकिन कोई आवाज नहीं उठी आपकी जानिब से कि यार मेरे कारकुनों को दीवार से लगाया जा रहा है। नहीं, इस हवाले से मैं हमारे जो GP का जो सदर है खालिद खुर्शीद साहब,
جو ہمارے ایکس چیف منسٹر تھے، اس سے میں بہت ساری ملاقات ہوئی. میں اس سے جب بھی ملتا تھا میں اس کو یہی چیز دے کے بیٹھتا تھا کہ میری تحفظات یہی تھے کہ آپ ہمارے ورکر کو دیکھیں، چونکہ ہر حلقے میں پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ تھے جو اپنے ورکر کی کم و بیش سنتے تھے، ورکر کی شنوائی ہوتی تھی. یہ واحد جی بی ایل 8 حلقہ 2 واحد حلقہ تھا جس میں جو وننگ کینڈیڈیٹ تھا اس کا تعلق کسی مذہبی جماعت سے تھا، الہی تھے ہماری. پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ وہاں سے نہیں تھا، اس کی وجہ سے ورکر کی کہیں پہ سنوائی نہیں ہو رہی تھی. یہ بھی حقیقت ہے کہ آپ کی پارٹی کا جتنا دفاع اسی مذہبی جماعت نے کیا ہے، شاید کسی اور نے کیا. ہاں وہ انہوں نے کیا اس کو، اور ظاہری بات ہے وہ کمپنسیٹ بھی کیا، وہ بہت زیادہ کمپنسیٹ بھی کیا ہماری جماعت نے. وہ تو ایک سیٹ لیا تھا لیکن اس کے بدلے میں ان کو 5 جو سیٹیں دیے گئے وہ بھی پی ٹی آئی کے مرہون منت، ان کو 5 سیٹیں بھی ہماری جماعت نے دیے ہیں. اور ایک اور میں آپ کو چیز عرض کرتا چلوں کہ 2 حلقوں میں جی بی کے 2 حلقوں میں ہمارے کے ساتھ اتحاد ہوئے تھے، ایک نگر کا، ایک جی بی آپ کا جی بی لیٹس کردو کا. نگیر کا میں جاوید منوا نے پارٹی کا فیصلہ نہیں کیا اور اس کی وجہ سے ایم ڈبلیو ایم کا بندہ وہاں ہار گیا، جبکہ یہاں پر ہم نے ہماری سپورٹ کی وجہ سے وہ جیت گیا تھا. باقی پورے آپ کے جی بی میں سے ان کے ٹوٹل 1 سیٹ ملا تھا، اس کے بدلے میں ان کے لیے کونسل کی سیٹ، ان کے ٹیکنوکریٹ کی سیٹیں، ان کے لیے مشیر، یہ ساری چیزیں تو پی ٹی آئی کی وجہ سے ہی ان کو ملی تھے، تو ان کو دفاع کرنا بنتا تھا. ان کو دفاع اچھا، آپ کرنا کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے بات کرتے ہیں. یہ آخری سوال ہوگا چونکہ وقت بہت کم ہے، سردی بہت زیادہ ہے، سیاسی درجہ حرارت تو بہت زیادہ اس وقت گرم ہے لیکن موسم ٹھنڈا ہے. تو سیاسی مستقبل کے حوالے سے بتائیے گا کس جماعت سے انتخاب لڑیں گے؟ نہیں، میں نے جو سیاسی جو اپنا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے ہی کیا ہے. تو میری خواہش ہے، میری کوشش ہے کہ میں پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے ہی لڑوں. ہاں اگر اللہ نہ کرے کہ ایسا کوئی ہمیں مشکل فیصلہ لینا پڑے تو میں اپنے ورکر سے پوچھ کے، اپنے سپورٹر سے پوچھ کے ہم پھر کوئی دوسرا کون کون سی جماعتیں اس وقت رابطے میں آپ سے؟ یہ میڈیا پہ بھی چلے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہماری بات چیت چلی تھی اور اس کے ساتھ بھی رابطہ ہوا، نون لیگ کے ساتھ رابطہ ہوا. لیکن میں اور میرے جو سپورٹرز ہے، ورکر ہے، ابھی تک ہم نے فیصلہ نہیں کیا کیونکہ ہماری پہلی پرائرٹی ہی پاکستان تحریک انصاف ہے. اگر پچھلے دفعے کی طرح اس دفعہ بھی اگر ہمیں کوئی سخت فیصلہ انہوں نے ہم پہ تھوپنے کی کوشش کی تو پھر ہمارا اس پہ کچھ راہ عمل آ سکتا ہے. بہت شکریہ. ذاکر ایڈوکیٹ جی بی ایل 8 اسکردو 2 کے کینڈیڈیٹ ہیں اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر الیکشن لڑیں گے، اور اگر پاکستان تحریک انصاف انہیں ٹکٹ نہیں دیتی تو یہ اپنے کارکنوں سے مشاورت کے بعد لاہ عمل طے کریں گے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مذہبی جماعتوں کے ساتھ مزید اتحاد یہ کرنے کے حق میں نہیں ہے.